In kakatang ebanghelyong pong dimdam ngeni, makapatungkol ya kening binye ng eksplanasyon ng Ginoo tungkol po kening parabola ning trigo ang poing dikot. And what is the point of this parable? Well, bala mo talagang titimid ning kakatang Ginoong Yesus, no? The reality of evil na talagang tutu at suya po parati kaya katamo yung realidad ning karokan o marok, no? At hanapin kayo ning kakatang ebanghelyo may po ining kalaban ning diablo, no? Yung menasik kay ning dikot. Ning kay po isipan pa mo, o ba't kaya, ne? O ting Diyos yan na namuli langan mangayap yung ganaganak hindi king yato. Na po, o ba't ating pang marok among? Ne, kay come to think of it, pwede naman nagawa ni nga pong Ginoo. Pero pebore na ning Dios, ning atintang ing marok mamayagpag ning kay. And it comes to us in different levels, no? Individual level, ning kay it's inside us, ning kay tintamo na magkademonyohan, in organization, community level, societal level. Mamamasata mo pong dyaryo ngeni, Ginoo ko karakaling marok, ang maulayari king kakatamong yato, king kakatamong bansa. Evil is everywhere. At totoo po, ining parabola nga ini, metong yang paganaka kay katamo, no? Ining realidad ay ini. And baluta mo po, it is not God who is causing evil. Pumani batan ki nga pong Ginoo no na kening demonyo nga manunda. Pero inallow na ni nga pong Ginoo. Bakit? Well, we have the freedom to choose. Napuburing ipilit ni nga pong Ginoo yung kaburyana kay katamo. Yeah, that's why ini po ating trigo, ating dikot, bala mo, of course, we have the capacity to choose. Nano ing pilinan tamo. Kasi burina ni nga pong Ginoo pilinan tayong mayap, manibatan kay katang malaya at personal a desisyon. Po, nakatamo pipilitan. At yapin nilalaw na, o yampin. Pangkanita po, we practice, no? Our free will and our free decision. At nano usually po, kay katamong maging pakibat po ang ating marok, keng malalyari, po. Several things, po. Number one, ini po. Nang kay usually ring gagawan da ring aliwa po ang ating marok ang malalyari, kay komunidad, kay metong organisasyon. Number one, nang kay edasikaso. They will just tolerate, nung naning malalyaring marok, po. Paborenda mo, deng aliwa makanyang po. No, toleration. Ing marok yapin ini, mas marok ko ini. Mag-participate la pa. Kaya tang marok ang malalyari. Itang mumuna lakang kagawan. Kaya ni pangadwa, tamban mo pa, mag-participate ka pa. Kaya tang marok ang malalyari. Ing pangatlo naman, kaya maging reaction tamo po, keng marok, yapin itang lisyantana mo. We avoid. Ay ko bisang gulo. So I will just flight mode hanapin. Iwasan ko na mo. Takwang ko. Ako na mo patulan. Dahil aliwa po makanyan. Avoidance. O ini po yung aliwa. Eda na mo kay miwas na lang mo. Po. Pero yung pangapat, yung masanting dile, na bilang Kristiyano, yung panagkat kay katamo, aluway tang paborenta na mo, aluway tang mag-participate na mo, o kaya, gulutan ta na mo, miwas na mo. Although man mo, masanting itang miwas na ka mo. Pero yung pangapat, yung masanting dili. Ng San Pablo, kaya nga Romans 12:21 na nakasanting na, let us overcome evil by doing good. O ito, labanan, overcome. Kailangan etama overpower.
no? Atin tanggawan. At ini very positive yung sabihan ng San Pablo by doing good, ne? Itang mayap yung kaya katamong no? Ipairal at tutupo ito. Hanapin ng metong kasabihan ng Edmund Burke, no? Na evil triumph when good men do nothing. Potang ring mga pa tao, alala ka nung gagawan, ay mamayagpag ing marok at tutupo. Then kaya talagang mamayagpag ing marok. Potang alalang gagawan, amayap, deng tao, mayap. Lawin niya po yung milyari king kakatang first reading. Jeremias kikiyak yan. Because he is overwhelmed with so much evil, no? During his time. O malalyari ang marakal at dinog pa yung marakal na marok, ne? Kining balen Israel. Ne? Kakit na lang, mata ka lang mamate, magda ka lang magsaper. Nang kaya makanyan tamo, kakit tangan yan. Ne po, at naning sinabi ng Jeremias kaya well, ne, mumunan dili, rentaw kasi yan. Yung gewata mo, pati admitan natin yung guilt mo naman. Kaya mga palyari ngayon. Pero ka positive in first reading because they are hoping, wait upin, mamagasa na sana ang giyang makanya ng milyari, so panala, ni nga pong Ginoo. Ne? At totoo so pa nakatamo ng Diyos nung so pantamo ing sarili tamo. No, kailangan po atin tamong ikilos ne gawan banganita labanan. Itang mayap ana pong San Pablo yung pakibata mo because we cannot return evil no to evil. Di nga liwa mablas na lamo nung ating maroka malyari. Ali, lalo na pong mikalabkab. Pero potang mayapin ing gagawan tamo, may po tutuk ng no, that vicious circle of evil. Kasi emoneda didinan dahilan itang taong maroka ito, nagawaya pang mas maroke ka. Uling inablasanan meng mayap. And incidentally, ngayon po piyesta ng San Pedro Crisologo. Ini ane kasantinging Vienna. Metong yung obispo, metong yung matenakan at doktor king Santa Iglesia. Ini lebana na yung Marok during his time. Kuling talagang marakal pong fake news, heresies, yung ausdan false teachings. Ne kabilaan, ining Arianism that, deny, no, the divinity of Christ. Na sabyanan ng Arianism ay tao ya mo Jesus, iya Diyos. At tinabang meron nga false teaching, ne, ining monophyteism, ing Jesus, Diyos siya, iya tao. Lebana na po yan. Uling false teaching, balota mo, na yung kakatanggi ng Jesus. Diyos siya, ang tao. At ini, totoo at nakasakit, yung gawa na rugong kay. Talagang dinalan niyang marakal na kasakitan. Pero, lebana na, ing marok, ketang panauna. Lebana na, ne, ing totong turo, no, ining heresy sa ini. Atin niyang gawa, ining San Pedro Crisologo. Yapin pa, salamat mo kaya, uling kapamilataning kayang gawa, ne, hanggang ini, no, we have, of course, the authenticity of our teachings, no, as a church. Ne? Ingke katamong turo hanggang ini, no, through, of course, the efforts of so many saints, at metong niya po yan, Crisologo. Ingke katamong apostolic teachings, they were able to preserve it. Lebana na. Dapat makanyan tamo po. Ating tanggawan positibo. Ne? Eta na mo paboren mamayagpaging marok o kaya mag-participate tam o kaya ne, we will just avoid it. Kaya ba't ne, alata ng gawan. And kasanting na po ning Aldo ngay ne. Uling na po may remind kami po kami recollection. Today we are celebrating the 10th World Day Against Trafficking.
human trafficking. Ayos mo, Joseph. May itong yapong Marokin eh. It is really an evil, no? A reality of evil around us. Ini pong human trafficking ay nibaluta mo. Ne? Ikita mo po, pati rin yung pogo, ating human trafficking ken. Pero yung UN po, yung report na, tema na po nini, leave no child behind in the fight against human trafficking. O what child? Kasi out of 3 victims of human trafficking, ing metong ka rin, anak ya. Ne? Marakal po ka rin ng human trafficking, they involve children. Ne? Bakit na nung dahilan na mo? O ba't marakal anak? Well, poverty is one. At balo tamo because of migration. Ne po? Or dysfunctional families. Ay, marakalama kanyan. Ne? Po taratami kawani la rin misalbag la rin pamilya. Balo tamo po yan. We have a lot of dysfunctional families today. And at the same time, lack of parental care and guidance. Potang ring ima, tatang, dagagawan ng responsibilidad da. Puro nala obra. Then kaya po mabiktima la rin anak ka rin keng human trafficking. Walang bipapaboren la. Kaya, ni po, kailangan natin tanggawan. Yapin po yung Santa Iglesia, ni po in World Day Against Human Trafficking, we participate and we condemn all acts of human trafficking at itamo po bilang pisamban kailangan pasiknangan tala po lalong-lalo na rin kay katang pamilya. Makalunos la rin anak because they are being left behind nananine. Kaya po atin lang gamit gana-gana pero they need care and guidance na buring kay katanganak. O ining positibong gawan tamo. Mga talabanan tamo. Ining marok, the evil, given to us by human trafficking. Kaya metong niya pong masanting okasyon ini, ring katang pamamasa, in first reading Jeremias, masyado yung malungkot keng niyayaliwang marok ang milyari. San Pedro Crisologo, marakaling marok mo naman milyari kitang panahuna. And of course, ngayon po yapin ng human trafficking. Metong niya po talagang societal issue ngayon na kailangan tang i-address bilang metong Santa Iglesia. Pero atin tang pwedeng gawan, malyaring gawan. Kaya mo po itang akupen, manahimik tana mo, o kaya po mag-participate tapa kayong marokayan. And pangatlo, mo po itang iwasan tamo yung gana-gana ngayon. Ngunit sana overcoming evil. O ini po yung masanting dealing pwede tamong gawan ay nasa church. At balo tamo yung Ginoo, gawa na po yan. Napepaboren during his public ministry na managumpe in Marok. Ultimately, God will be victorious in the end. Hanapin po ng kakatang gospel, there will be harvest time. Detang Marok, talagang elamig bayo, well, masilabla. At detang mayap naman, bibilang la karayang pag-arian ng Diyos. There will be judgment at the end of our lives. Ini po yung kakatamong panalangin na sana po, abe-abe bilang metong Santa Iglesia, kalupa na po ng inspirasyon ng Jeremias, San Pedro Crisologo. At pakanya mo naman kaniting kapag musasya na po ng World Day Against Human Trafficking. Abe-abe tamo sanang labanan king saup na ng Diyos ing nanumang dewakan. Amen.